এখন বাজে 3টা আর মই ফটাফট রেডি হব আর যাব নারায়ণপুর। তো এইদিকে মই ফটাফট রেডি হয়ে যেতে আহি নারায়ণপুর আর রাস্তা আমি মই ছোট মোটো একটা ব্লগ বানাতে আহি। তো ভাইগিলা বলে হে আমাদের বি চ্যানেল আহে তো অলপ মোকে भी উঠাই দে, তো তুই ওছনকে উঠাই দিলি মই। এই যে অবিনাশ ভাই, जोहार जोहार मैं लगी आदिवासी माइकल जैक्सन। बहुत दिन से भाई संगे बात होते रही फोन में, लेकिन आज ही डायरेक्ट माने रियल में लग धर ली आरो मोर किबा प्रॉब्लम होले है। तो बहुत जन के मैं मदद मांगली, लेकिन सब कोई के प्रॉब्लम आहे टाने नाई पारले। तो ई बोले आज मोर प्रॉब्लम के नाम निशाना मिटाई दिबे एकदम दूर कर देबो ओटा काने आली आरो सांझ हो गेले। भाई भी जाय रहे अरुण बागान वीडियो शूट करते। तो सांझ हो गेले आरो एटा काने छोटा मोटा একটা ব্লগ बनाई दिली। आरो दिने हले तो भालसे बनाती आते आते पूरा सांझ लगे आरो मैं सकाल से फोन मारी मारी के पूरा परेशान करली। आज माने पांडरी मैम कर वीडियो देखोला उकर वीडियो शूट कर रही इतना माने उ आई के नहीं देते रहे, तो इसलिए थोड़ा देरी हले और दीदी थोड़ा संगे संगे जाए पहुंचे। फिर आरो यहाँ से घर जाबो माने ने कोनो प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा गाड़ी के प्रॉब्लम होबे कारण कि यदि मोर वीडियो देखबी तो गाड़ी लेके आसी जाबी। এটা লাগে নারায়ণপুর সেন্টার আর মুই আধা ঘন্টা মান হলে রখি আহি। একটা ভাই স্কুটি নিয়ে আন দিলেন মোকে। অবিনাশ ভাই বললেন মোকে থাকি যে নাই থাকবি, লেকিন यहाँ গাড়ি পুরা বহুত সম্ভব বাস টাস পালে তো ভালোই আহে। তো যাই নাই হোক একটা বাস পাই গেলি আর মুই উঠি গেলি। আর মুই জানি খেলাম আর গাড়ি না কত সময় ধরে আগে ফোন করবি যে বাইক থেকে আসি খেলাম আর আমি মোকে লেট গেলে। তো ওদিকে মোকে লেটে আসবে মোট হাসবেন বাইক নিয়ে আর খেলাম আর আমি গাড়ি চালানো সম্ভব আর মোর বড় প্রবলেম আছে। এদিকে মোর শ্বশুর পুরা বেমার হয়ে তাহলে ঘরে ঢের মানুষ।